memilukan Perang Dunia Kedua, ketika Iwo Jima menjadi medan tempur paling mengerikan. 22.000 tentara Jepang tewas, hanya 216 orang yang selamat dari kematian. Peradaban manusia telah melalui ujian yang berat pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jutaan manusia tewas di seluruh dunia akibat perang ini. Oleh sebab itu, peradaban dunia ke depan yang hendaknya dibangun adalah peradaban penuh cinta damai, dengan kerukunan, toleransi dan kerjasama antara bangsa-bangsa untuk mewujudkan perdamaian umat manusia. Perbedaan agama, etnis, suku dan bangsa tidak lagi menjadi alasan permusuhan. Manusia abad modern sekarang ini menyadari akan pentingnya menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, seluruh negara di dunia sepakat untuk menghapuskan penjajahan di muka bumi. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kisah Iwo Jima ini cukup menjadi pengetahuan sejarah bagi generasi akan datang, agar tidak ada lagi perang di muka bumi ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Pertempuran Iwo Jima, disebut pula sebagai Operasi Detasemen, merupakan pertempuran awal ketika pasukan Amerika mulai menaklukkan Iwo Jima dari kekuasaan Jepang. Tujuan utama Amerika adalah untuk menaklukkan seluruh pulau, termasuk 3 lapangan terbang. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Perang Pasifik Perang Dunia II. Posisi tentara Jepang di pulau tersebut sangat strategis. Dengan bunker yang saling terhubung, artileri tersembunyi, dan terowongan bawah tanah sepanjang 18 km atau sekitar 11 mil. Pasukan Amerika dibantu oleh tembakan meriam dengan kapal-kapal perang dan marinir angkatan udara sudah menembaki Iwo Jima sejak penyerangan dimulai. Invasi ini merupakan invasi pertama pasukan Amerika ke daerah kekuasaan Jepang langsung, dan pasukan Jepang menjaga pertahanan mereka dengan gigih tanpa ada perasaan menyerah. Jenderal pasukan Jepang tidak pernah memikirkan untuk menyerah kepada Amerika hanya untuk menyelamatkan pasukannya. Dia dan pasukannya sudah berjanji akan berperang sampai mati. Tak peduli seberapa kecilnya kemungkinan untuk menang. Akibat pertempuran ini, Jepang menderita kerugian yang sangat besar. Sekitar 22.000 tentara ditempatkan di pulau tersebut, namun hanya 216 orang yang hidup. Sementara pihak Amerika Serikat kehilangan 6,821 tentaranya serta hampir 20.000 terluka parah. Kemenangan di Iwo Jima menjadi langkah strategis bagi Amerika Serikat untuk mendekati pulau-pulau utama di Jepang. Operasi detasemen ini sendiri merupakan operasi dengan korban terbesar di pihak AS. Korban di sini lebih besar daripada jumlah korban tewas dalam pertempuran Atol Tarawa. Korban luka-luka di pertempuran Atol Tarawa mencapai 22.000 prajurit. Demikianlah peristiwa Perang Iwo Jima ini. Liputan video ini bukti kisah nyata yang terjadi tersebut. This is a heartbreaking story of the Second World War. When Iwo Jima became the most terrible battlefield, 22,000 Japanese soldiers died. Only 216 people survived. Human civilization has been through a severe test in the First World War and the Second World War. Millions of people died around the world as a result of this war. Therefore, the world civilization in the future that should be built as a civilization full of peace-loving, with harmony, tolerance and cooperation between nations to create peace for mankind.
Differences in religion, ethnicity and nationality are no longer a reason for hostility. Modern humans are now aware of the importance of respecting human values and human rights. Therefore, all countries in the world agreed to abolish colonialism on Earth. Because independence is the right of all nations. The story of Iwo Jima is enough to become historical knowledge for future generations, so that there will be no more war on this earth. Before we continue, don't forget to like and subscribe to this channel. Thank you. The Battle of Iwo Jima, also known as Operation Detachment, was the initial battle when American troops began to conquer Iwo Jima from Japanese rule. America's main goal was to conquer the entire island, including the 3 airfields. This battle was one of the bloodiest battles in the history of the Pacific War of World War II. The position of the Japanese army on the island was strategic, with interconnected bunkers, hidden artillery, and an underground tunnel 18 kilometers long or about 11 miles. American troops were aided by cannon fire with warships, and Air Force Marines had been shelling Iwo Jima since the attack began. This invasion was the first invasion of American troops into direct Japanese territory, and the Japanese troops defended their defenses steadfastly without any feelings of surrender. The general of the Japanese army had never thought of surrendering to America just to save his troops. He and his troops had promised to fight to the death, no matter how small the chances of victory. As a result of this battle, Japan suffered enormous losses. About 22,000 troops are stationed on the island, but only 216 are alive. Meanwhile, the United States lost 6,821 troops and nearly 20,000 were seriously injured. The victory at Iwo Jima became a strategic step for the United States to approach the main islands in Japan. Operation Detachment itself is the operation with the largest casualties on the U.S. side. The casualties here were greater than the number of deaths in the Battle of Tarawa Atoll. The wounded in the Battle of Tarawa Atoll reached 22,000 soldiers. Such was the event of the Iwo Jima War. This video coverage is proof of the true story that happened.